ସତ୍ୟରେ ମରିବି ସତ୍ୟରେ କରିବି ଏହି ଆଜ୍ଞା ମତେ ହେଉ କହେ ଭୀମ ଭୋଇ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ଯଶ ଅପଯଶ ଥାଉ। ମତେ ଆପଣ ଭଲ କହନ୍ତୁ କି ମନ୍ଦ କହନ୍ତୁ, ମୋର ଯଶ ଗାନ କରନ୍ତୁ କି ଅପଯଶ ଗାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଯାହା କହିବି ସତ କହିବି। ତେବେ 15 ବର୍ଷର ଅନୁଷ୍ଠାନ ସତସଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଏମିତି ପ୍ରୀତି ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରବକ୍ତା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ବସିଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରିବା କଥା। ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ ତ ସରି ସାରିବଣି। ମୋ ଗୁରୁ କହିଲେ ଦେଖ ଷଡ଼ ଚକ୍ର ଭେଦ ଆଳତୀ କଟିବ ତୋହର ସର୍ବ ଦୁର୍ଗତି। ଆଳତୀ ଦର୍ଶନରେ ଜୀବର ଦୁର୍ଗତି କଟି ଯା। ସେ ଅଗ୍ନି ଶିଖା, ଅଗ୍ନି ଯେମିତି ସମସ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦିଏ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଳତୀର ଦୀପ ଶିଖା ଅନ୍ତର ଜଗତର ହିଂସା ঈର୍ଷା ଦ୍ୱେଷ ଅଭିନିବେଶ ରାଗ ପଞ୍ଚକ୍ଲେଶକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ିକିରି ଛାରଖାର କରିଦିଏ। ଆମେ ସେ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିଲେ ସିନା କ'ଣ। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ହଉ ମୁଁ କଥା ଗପିଲେ ରାତି ପାହିବ, କଥା ସରିବନି। ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ। ଯାହା ହଉ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଉପାଖ୍ୟାନ, ଭାଗବତର ମାହାତ୍ମ୍ୟ। ସତସଙ୍ଗରେ କଳିଯୁଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ରହିନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ଷୋଭଜାତ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଏଥର ମନ ଦେଇକରି ମୋ କାମ, ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଟିକେ ଯଦି ମାନିଲେ ଭଲ, ନ ମାନିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆସିବେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ ପରା। ସଂସାରରେ ଏ ଦେହ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି କହିଲେ। ଏ ଦେହ ହେଉଛି ଦୁଃଖର କାରଣ। ଦେହ ପାଇଁ ଘରେ ସବୁ କର୍ମ କରୁଛ, ସତସଙ୍ଗ ଆସିବ ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ। ଏ ଦେହ ଭିତରେ କିଏ ବସିଛନ୍ତି? ବାହାର ଲୋକ ନା ଭିତର ଲୋକ? ଭିତର ବାଲା। ବାହାରେ ତ କେତେ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ଯିଏ ଭିତରେ ଅଛି ସେ ସବୁଠୁ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନୁହେଁ? କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେ ସବୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିଲି, 1 2 3 4 5 6 6ଟା ସଂଖ୍ୟା, 6ଟା ଯାକ ସଂଖ୍ୟାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କିଏ? ଯାହାକୁ ପଚାରିଲେ 6 କହିବେ ନା। ଗୋଟେ ପିଲାକୁ କହିବ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ନେବୁ ନା 6ଟା, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିବ 6ଟା। କିନ୍ତୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଏ ବାହାର ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି 9 6 ଅନେକ ସଂଖ୍ୟକ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆତ୍ମୀୟ ପ୍ରିୟ ପରିଜନ। କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା କଥା? ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ତେବେ କଥାଟା ହେଲା, ଯଦି 6ଟା ଯଥା ସାକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପଢ଼ିବ 6ଟା ବଡ଼। ଯଦି 6ଟା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୋଟେ କରିଦେବ 1,23,456। ଯଦି ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବ କା ସ୍ଥାନ ଉଚ୍ଚରେ, ମାମୁଁ ମାଇଁ ପିଉସୀ ନା ଭଗବାନ? 6 ବଡ଼ ନା 1 ବଡ଼? 6 ତ ମାତ୍ର 6 ଟଙ୍କା, 5 ତ ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କା, 4 ତ ମାତ୍ର 400 ଟଙ୍କା, 3 ମାତ୍ର କେତେ? 3ଟା 3,000 ନାଇଁ, 3ଟା ମାତ୍ର 3,000, 2ଟା ହେଲା 20,000, 1 ହେଲା 1,00,000। ତେବେ ବଡ଼ କିଏ ହେଲା? 1। ଆମ ଭିତରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ଭାରି ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି। କହିଲେ 7 ଦିନ ପାଇଁ ଡାକୁଛି ମୋ କାମ ଯେ ସବୁଦିନେ ବର୍ଷ ଯାକ ଘର ଜଞ୍ଜାଳ କରୁଛି ଦେହ ପାଇଁ। ମୁଁ 7 ଦିନ ପାଇଁ ମୋ କାମକୁ ଡାକିଲି। ମୁଁ ତୋ ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲି ତୁ ଜୀବନ ତୋର ବଞ୍ଚିଛି। କରେଣ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି ଫ୍ୟାନ୍ ବୁଲୁଛି, ନହେଲେ ଫ୍ୟାନ୍ 5,000 ଟଙ୍କାର ହେଲେ ବି ଯଦି କରେଣ୍ଟ ନଥିବ ଯେଡ଼େ ଦାମିକା ଫ୍ୟାନ୍ ହେଲେ ବି ବେକାର। ମୁଁ ତୋ ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲି ତୋ ଆଖି ଦେଖୁଛି, ନା କାନ ଶୁଣୁଛି, ନାକ ଶୁଙ୍ଘୁଛି, ହାତ କର୍ମ କରୁଛି। ମୁଁ ଯଦି ତୋ ଦେହରୁ ବାହାରି ଯିବି, ତୋର ଗୋରା ତକ ତକ ଦେହଟା ମୂଲ୍ୟହୀନ ହେଇଯିବ। ତେବେ ସିଏ ଆମକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ମାତ୍ର 7 ଦିନ ପାଇଁ। ଅନ୍ତର୍ଜଗତରେ ହୃଦ ସିଂହାସନରେ ଚକା ବୈଠିରେ ବସିଥିବା ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆଗୁଆ ଆସିବା ନା ସିଏ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ନା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା? ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିବା କଥା। ହଉ, ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କଥାକୁ ଶୁଣିବେ। ସାମାଜିକ କଥା, ଗୋଟିଏ ପାରିବାରିକ ଜୀବନର କଥା ଭାଗବତ ମାହାତ୍ମ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ହେଇଛି। ସେଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ଆଜି ମନ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ତୁଙ୍ଗର ଭଦ୍ରା ନଦୀ କୂଳରେ ଗୋଟେ ନଗର ଥାଏ। ସେ ନଗରରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଆତ୍ମଦେବ। ଗୁଡ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆତ୍ମଦେବ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଆତ୍ମଦେବ ବ୍ରାହ୍ମଣର ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁଟା କ'ଣ? ଧୁନ୍ଦୁଲି। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ସ୍ୱାମୀର ନାଁଟା କେମିତିଆ, ସ୍ତ୍ରୀର ନାଁଟା କେମିତି ଏମିତି କାହିଁ ହେଇଛି? ତା ଭିତରେ ବି ଆତ୍ମଦର୍ଶନ ଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା କଥା? ଆତ୍ମଦେବ।
जा भितर देवता वास करिसंती आत्मा रूपरे सी हेले आत्मदेव किंतु धुंदुली जी संसार विषय जंगल रे धंदी होउची सीए धुंदुली मन ध्यान दे मो कथा को श्रवण करिवे सजन वृंद तेबे धन धान्य रे परिपूर्ण धन संपत्ति रे अभाव नाही कार आत्मदेव ब्राह्मण मुगोटा आपण मान कथा पचारि कोटिपति लक्षपति घरे सबु किछि था ना बॉम्बे पाटन खट डनलप गद्दी लक्षे टंका आईफोन बॉम्बे पाटन 2.5 लाख टंकार सागवान खट पलंक विराट बाउंड्री विराट गेट आलिशान कुकुर आलिशान बंगला सब किछि घरे अछि ग्रीष्म ऋतु रक्षा पाइबा घरे एसी भी फिटिंग होइछि माँ माने एसी सिना ऊपर चमड़ा को ठंडा करदेव अंतर जगत रे जोड़ुथिबा अशांति निया को एसी ठंडा करि पारिबो आत्मदेव ब्राह्मण घरे धन धान्य हीरा लीला मोती माणिक्य सब परिपूर्ण किंतु अशांतिर निया रे सीए जोड़ुछि अशांतिर निया को केबे धन लिभेई पारिबो ना बुझी पारछन्ते ना 10 पल्ला मार्केट रे केते कोन जिनिस मिलुछि मनीषर 3टा जिनिस दरकार सुख शांति आनंद कौन कहते सुख शांति आनंद सुखटा हूँ देह संपर्कीय कथा शांति हूँ मन संबंधी कथा आनंद हूँ आत्मा संबंधी कथा तेरे साधु मंडली 10 पल्ला एड़े बड़ मार्केट रे देह को सुख देला भली जिनिस बिक्री होउछि मन को शांति देला भली जिनिस को दुकान रे बिक्री होउछि जे मन को शांत करि दो बॉम्बे पाटन खटरे स्वामी स्त्री उभय सहिचंती किंतु स्वामी रो मुहटा गोटे आड़े को स्त्री रो मुहटा गोटे आड़े पचारला बेला को घटना कौन कहले मो स्वामी तांको बंधु बांधव को जेतले बाहागर बेले उपहार नउचंती 10 ग्राम सोना मुदी आ मो पीसी जियो बाहागर को 4 ग्राम रो मुदीटे नैथिला सैति पई स्वामी ऊपर स्त्री खड़क हस्त मन भलो ना मुहटा इयाडे ता मुह सियाडे तेणु सजन वृंद खटटा एक मन एक बुझी पारछंती खट एक खट उपरे शोइथिबा स्वामी स्त्री रो मनटा एक नुहे ए कथाटी कौन पाई कहूची ना धुंदुली सेमिति स्वामी इच्छा को साकार करबा पाई राजी हेले ना मन ध्यान दे कथा को श्रवण करिवे साइकेल रो आग चकटा 20 इंचिया पछ चकटा 18 इंचिया जीवन रथ गड़िबो सुरखुर रे स्वामी स्त्री भितर दाम्पत्य जीवन रे सुख आनंद मिलिब कौन कहते तेरे कथा है कौन ना पुत्र संतान टीए नाही बोली अशांतिर निआरे जड़ुचंती किए धुंदुली नुहे आत्मदेव ब्राह्मण कारण कौन समस्ते चाहती मोर वंश रक्षा तेरे जिते आत्मदेव ब्राह्मण पिलाटी आम ढेंकानालिया गोटे कथा अच्छी आपण कड़े अच्छी कि ना मुझे जाने ना कहले धन अरजिली कहार कोणा पूजा करी गोटे ना आपण कड़े ना बोधे कथा सामाजिक कथा अच्छी हाँ माँ हाँ कले जहा तेरे कहले कौन कहले धन अरजिली कहार कोणा पूजा करी गोटे ना घरे जदि कुआ कुआ राग टिके न शुविला धन संपत्तिर मर्यादा रहे नाही घर को सुंदर सीना सी घरणी थिले बोली कहिसंती पुणी घर को सुंदर बालकटीए थिले बोली कहिसंती बुझी पारछंती ना छुआ पिलाटीए नथिले कोल जदि मार पूर्ण नुहे नारी जीवनर सार्थकता होउछि मातृत्व नारी जदि माँ हेई पारिनी तेबे जीवन सार्थक नुहे तेरे मन ध्यान दे कथा को श्रवण करिवे सजन वृंद तेरे आत्मदेव ब्राह्मणर पिलाटीए काहींकी नाही ता भितरे कौन तत्व लुचि रही माँ बापांकर संभोग क्रिया हुए आपण समाज रे आपण गाँव रे लोक थिबे तांको बाहागर 25 वर्ष हेलानी तांकर किंतु पिला छुआटीए नाही काहींकी नाही 25 वर्ष तो बाहागर होई गलानी
स्वामी स्त्री देहर मिलन होउची संभोग क्रिया संगठित होउची किंतु सेथिरु गर्भ संसार होई पारुनी काहेकि गर्भरे भ्रूण संसार होउ नाही काहेकि ना माँ बापा ठारू ए पंचभूत जो पिंड आ ब्रह्मांड तैयारी पिंड ब्रह्मांड एकमत जानती सुज्ञानी पंडित पिंडटा जो तत्व तैयारी ब्रह्मांड से तत्व तैयारी तेणु मूलभूत है मु 25 तत्व आड़ को जाऊ ना सी लंबा हो कथा शरीर निर्माण पिंड ब्रह्मांड निर्माण मूलभूत है 5टा वायु पानी आकाश अग्नि आ गोटे माटी नहीं वायु पानी माटी आकाश अग्नि ये पंचभूत तैयारी आम शरीर पिता माता संजोग क्रिया हेले माँ ठारू 2टा तत्व आसे बापा ठारू 2टा तत्व आसे जे पर्यंत 4टा तत्वर मिलन हम गर्भ धारण हो पार तेणु ये समाज रे जो मानकर पिला छुआटीए नारी तांकर 4टा भूतर मिलन होउची से जगह को पंचम भूत आसु ना तेरे पंचम भूतटी का कोठु आसे एकादश स्कंद भागवत काल शरीर आत्मा जात विष्णु माया बोल सच्चिदानंद भगवान कौन कहले कहले काल शरीर आत्मा जात जो ज्योति ज्योति तत्वटी आत्मस्वरूप आसे महाकाल पुरुष भगवान ठारू जे पर्यंत भगवान इच्छा करी नाहंती तमर गर्भ संसार हो पारिबो ना मातृगर्भरे भ्रूण संसार हो पारिबो ना देहर मिलन सांगे देहीर मिलन दरकार देह आउ देही दिजन जाक मिसी गले जाई मातृगर्भरे भ्रूण संसार हुए पुणी देह सांगे देही मिसिले भी किसी लाभ नहीं जदि कंस भलिया पुओ जन्म है कंस जमी गोईठा मारी बाप को सिंहासन रु हटेला कली जुगे छुआ अच्छा जो मैंने कि बाप नाके मुठ मारी एटीएम कार्ड छड़े नहीं सांग साथी मान गहन बियर बार चियर करती बुझीपार ना आ पुओ मिले भी लाभटा कौन हम तेणु गर्भ संसार होगापाई ता पूर्व पालन करने दरकार पिता माता क्षेत्र में सदाचार अनेक कथा रही सजन वृंद तेरे जहा हो स्वामीर नाम आत्मदेव स्त्री नाम धुंधुली विषय धंदारे धंदी होउची रूप को सजाइबारे व्यस्त हाँ कि नहीं आजिकल देखुन लिपस्टिक लगे एसिडिटी बेसी जान कि नहीं स्टाटिस्टिक्स नब डॉक्टर माने कहते एसिडिटी आउ हायर गैस्ट्रिक कारण कौन मेंचे मेंचे रंग बोली दौरान जोड़ा केमिकाल रे तैयारी बरा आलू चप खाईदेला बेलू ता सांगे लिपस्टिक टिके पड़ाऊँ पेट भीतर डाक्तर चेक चाक कर जिते मेडिसिन देला बिल्कुल भल है शेष जीवन चर्या पचारा दिनचर्या सका सन्ध्या जाके तुम कौन कर गोटी गोटी कर डाक्तर जो पचारा जाई शेष धरा पड़ा लिपस्टिक कथा से कहला तुम्हें 5 मासे देखी लिपस्टिक लगेगा छाड़ दियो कौन हो जो मेडिसिन काम करूनला से मेडिसिन काम दे तेना सजन वृंद भगवान तो आम ओठटा को जमी आमे कहीं रंग बोलिया कि हाँ तमें कौन भगवान सजड़ा कर तुम सजाड़ुच हाँ भगवान तुमको सजड़ा कर तुम निजुक निजे सजाड़ुच तुम ये सजाड़ी वाला भगवान को आहरी सुंदर कर तुम सजाई दब तेणु सजन वृंद निज देह को सजेवा निज आत्मस्वार्थी कर्तव्य करिबा ये नारी प्रकृत मर्यादा धुंधुली एडे स्वार्थ